जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आमती देखिपे गाधे पूरा रेडी ऑफिस जावाई ऑफिस जावाक पड़ो तो ऑफिस जीवी ऑफिस रु आपण को एठी गोटे आज शॉपिंग मॉल रो ग्रैंड ओपनिंग अच्छी मुझे सेठी भी नहीं देखी आठिकी भी आम जा तो कहीं आज फास्ट टाइम आमर एठी से जिनस माने से शॉपिंग मॉल टी ओपन हो तो सेठी भी आम जा देखा कौन सब मिलूँ कौन कौन सब जिनस अवेलेबल अच्छी तो ठीक अच्छे चलतु तो चलतु टाइम भी हो गला बहुत लेट भी है खरा पूरा देखुन खरा पूरा बहुत खरा माने मुंड खराब खरा हो तो ठीक अच्छे मुझे गाड़ी चलैकी जी तो रखुची। तो मुझे कॉलेज छाड़ी मुझे खाइनी तो ये छाड़ी जी खाइबी तो आपण मानक निश्चय देखेबी कॉलेज आसीगला तो ये कॉलेज रे मुझे छाड़ देकी जी खिया पिया करवा पूरी इडली मागी थे कि पूरी तैयारी चलती तो इडली खाइबा पूरी पूरी खाइबा देखु पूरी पलि आसला तो चल तो देखु मुझे कही जे आमर ये गोटे शॉपिंग मॉल ओपन आज ग्रैंड ओपनिंग अच्छी तो देखो माधव बजार चलतु आम भीतर को भी जावा मुझे को बुलेकी देखी जे कौन कौन सब ये किपर चलतु। तो देखु आज ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग बढ़िया बढ़िया सब ड्रेसेस भी अच्छी एक्चुअली माने तल सेक्शन हूँ लेडीज सेक्शन एंड ऊपर ऊपर अच्छी जेन्ट्स सेक्शन तो मुझे लेडीज सेक्शन भी पूरा देखा तापर आम ऊपर को जीवा जेन्ट्स सेक्शन देखा फास्ट लेडीज सेक्शन पूरा देखी दिंतु। तो लेडीज सेक्शन रे एति सब अच्छी अब चलतु आम जेन्ट्स सेक्शन को ऊपर को जीवा ऊपर जाकि मुझे आपन को देखा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଇଏ କରିବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ବି ଏଠି ଚେକ୍ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ଏଠି। ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟି ସାର୍ଟ ବି ଅଛି। ମାନେ ଜେନ୍ସର ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ଟ, ଟି ସାର୍ଟ, ସର୍ଟସ୍, ବ୍ଲେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନୂଆରେ ଓପନ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ନହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇନି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼, ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍, ଫର୍ମାଲ୍, କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ସବୁ ସାର୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ, ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ଫର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଜିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଜିନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ବି ପୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଏବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଦହିରେ ଚଲା ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଳୁ, ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ କଲରା ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।